ओके स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कशन करवा। तो तुमने भलसे जानी तो आमर जो भी रिवीजन प्रोसीजर रे तो आज आम डिस्कशन करवा टॉपिक नहीं फंक्शन कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी। तो सही पोर्शंस को आम डिस्कशन करने को चेष्टा करवा। तो लेट्स स्टार्ट दैट। ताले आम जैसे जिन को देखा ए ताले फंक्शंस इज अ वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर। ताले फंक्शन रो तुमरो एग्जाम रिलेटेड टॉपिक को जदी आम देखुचे ताले फंक्शन रे पूरा मोस्टली मैपिंग टा बहुत मेजर रोल प्ले करछि along with finding domain and range. Mapping is a very major role player. ताले मैपिंग को केमी सिखियार अछि और कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। ताले आज सही टॉपिक को नहीं कि हमें डिस्कशन प्रोसीजर स्टार्ट करिवा। तो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन प्रोसीजर। ताले फंक्शंस नॉर्मली गोटे कहा ऊपर डिपेंड करे पिले। ताले फंक्शन इज ऑल अबाउट गोटे इनपुट आमे नौ से इनपुट को नेकी आमे किछि जिंस को प्रोसेस करू। आफ्टर प्रोसेसिंग आमे किछि आउटपुट पाइ। तो जो इनपुट टा आमे नेइछु से इनपुट को आमे डोमेन बोली आख्या देतो। डोमेन कहि इनपुट टी नेला परे जहार साहाय्य रे आमे से इनपुट को प्रोसेस करिथो। जेमिति कि आमे जदी कहिबा तले सिंपल लैंग्वेज रे आमे कहि परिबा मशीन। गोटे मशीन फंक्शन माने इट्स अ मशीन, इट्स अ रूल, इट्स अ मैप। ये इनपुट नेला प्रोसेस करला तले आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट द आउटपुट से दबो। तो से आउटपुट को हमें कहि दो पिले रेंज। और से रेंज टा गोटे को डोमेन भीतर थाए और बोथ डोमेन को डोमेन रियल नंबर रा सबसेट हेतिबा दरकार। काहे कि हमें जो भी फंक्शन यूज करूछे these are all real valued function. तले रियल वैल्यूड फंक्शन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तले हमें ताकू जिनसा ताकू बुझिया को चेष्टा करिबा। तले रियल वैल्यूड फंक्शन तले रियल वैल्यूड फंक्शन कहले तुमे कोन बुझुचो जेटा को भले से जानिबा। तले रियल वैल्यूड फंक्शन हमें ताकू ही कहबा जहार उभय डोमेन और रेंज गोटे रियल नंबर रो सबसेट हेतु। और हमें जहां भी काम करबा पिले कहा को नहीं करबा रियल वैल्यूड फंक्शन बोली। तले रियल वैल्यूड फंक्शन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। को भलो से बुझिवार अछि रियल वैल्यूड फंक्शन और ता बिना हमें किछि करि परिबा नाही। रियल वैल्यूड फंक्शन तले हमें तले फंक्शन रो मैपिंग करूचे। फंक्शन कोन तले प्रथमे हमें बुझिबा व्हाट डज इट मींस। फंक्शन कहला हमें कोन बुझुचे कोन इट मैटर्स। तले फंक्शन जदि हमें देखिबा तले फंक्शन कोन कहूचे हमर फंक्शन। तले फंक्शन इज नथिंग, इट्स अ मैपिंग। फंक्शन इज नथिंग, इट इज अ मैपिंग। मैपिंग फ्रॉम one of the sets to another sets। तले जिनसटा हम जे देखिया फंक्शन ना मैपिंग टा तले इट इज अ मैपिंग, इज ए मैपिंग भाई परिबा में और रूल is a mapping a rule from domain to codomain, from domain to codomain। तले डोमेन रो कोडोमेन भीतर हमें जो मैपिंग करिथाउ ताकू हमें पिले कोन कहिथाउ फंक्शन बोली कहिथा। किंतु तर कि जोटे स्पेसिफिकली तुमको मन रखा डोमेन डोमेन टा कोन हेतुवा दरकार। हमें जदी प्रॉपर्ली जानिबा डोमेन कोन हेतुवा दरकार। डोमेन नाइदर बी रिपीटेड नॉर बी ब्लैंक। हमें भलो से ए विषय रे जानिछु तुमको आगुरु मध्य कहितली डोमेन को ना मु रिपीट करि परिबी ना ब्लैंक छाडी परिबी। तो डोमेन नाइदर रिपीटेड नॉर ब्लैंक। ना हमें ताकू रिपीट करि परिबा ना हमें ताकू फांका छाडी परिबा। इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो ना ये रिपीटेड हे परिबो ना हमें ताकू ब्लैंक छाडी परिबा। माने डोमेन रे जदी कोनोसी भी एलिमेंट मो पाखरे अछि मु ताकू रिपीट करि परिबिनी कि ताकू छाडी कि भी जाई परिबिनी। मते समस्त डोमेन को यूज करिया पड़िबो मो मशीन रे पकेया पड़िबो। ताहले मु को डोमेन भीतर मोर किछटे पाइबी। ताले
आम सिंपली जो डोमेन रे जहाँ भी देता डोमेन रो जो भी एलिमेंट आम दौଛୁ आम ताको कौन कहता आम ताको प्री इमेज बोली कहता प्री इमेज चलो प्री इमेज ताको आम दलु एक्स सी हैला प्रोसेस करागला चलो व्हेन प्री इमेज स्टार्ट्स प्रोसेसिंग तो जो प्रोसेसिंग पार्ट जहाँ को हमें एफ बोली कहता जे फंक्शन रूल प्रोसेसिंग माने सिंपल प्रोसेस हैला प्री इमेज तले से कौन फॉर्म कला इमेज फॉर्म जोटा को हमें कहता वाई तले ये होची हमर रिलेशन तले वाई बाहरिबा पाई से डिपेंड करूची कहा ऊपर एक्स ऊपर काहेकि एक्स इज प्योरली इंडिपेंडेंट हियर हमको जे जिंस देखिया रहा तले एक्स सेठी जो हमें जो कहूची पहले एक्स होची इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज प्योरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल आमे आ ऊपर डिपेंडेंट ना हो बट y is completely dependent y is completely dependent मतलब y टा पहले होची डिपेंडेंट वेरिएबल তাহলে ইমেজ ইজ অলওয়েজ ডিপেন্ডেন্ট তাহলে এই যে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল को ଆମେ पहले କହିଥାଉ ରେଞ୍ଜ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ରେଞ୍ଜ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରି ଇମେଜ ଯୋଉଟା x ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେंट ତାକୁ ଆମେ ଡୋମେନ କହିଥାଉ ତାହଲେ ସିମ୍ପଲି ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ ହେଲା ପ୍ରୋସେସିଂ କରାଗଲା ତାହଲେ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ ଫଙ୍କସନ ବୋଲି କହିଥାଉ ସେଥିପାଇଁ f ଇଜ ଅ ମ୍ୟାପିଂ फ्रॉम ପ୍ରି ଇମେଜ ଟୁ ଇମେଜ ଆମେ କୋ ଡୋମେନ କୁ ନେଇଥାଉ ତାହଲେ f ଇଜ ଅ ମ୍ୟାପିଂ ତାହଲେ এই ଯୋଉ ରେଞ୍ଜ ଟା ଆସିଲା ନା ରେଞ୍ଜ ଇଜ ନଥିଂ ଇଟ ଇଜ ଅ सबसेट range is a subset of codomain তাহলে এই যে কোডোমেনটা সে গোটে সে सबसेट ହେଇଯିବ କାହାର set of real number है ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା real value and domain must be the subset of real number ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଯାହା ବି କରିବା real number କୁ ନେଇ କରିବା beyond real number ଆମେ କିଛି ବି ଏଠି activities କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ whatever we are doing beyond the real number ଆମେ କରିପାରିବାନି real number କୁ ନେଇକି ଆମକୁ କରିବାକୁ ତାହେଲେ this is all about real valued function তাহলে যেତେବେଳେ ଆମେ ଫଙ୍କସନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଫଙ୍କସନ ଆମକୁ ସେଇଆ ଶିଖଉଛି ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ମ୍ୟାପିଂ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି ଏଠି ଗୋଟେ ସେଟ ରଖିଲି ସପୋଜ ମୁଁ 1 2 3 ରଖିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଟ ଏ ରେ ଆକୁ ରଖିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ସେଟ ବି ରଖିଲି ସେଟ ଏ ରୁ ସେଟ ବି କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ କଲୁ ତାହେଲେ ଏଠି ଯାହା ବି ଅଛି ସପୋଜ ଆମର ଆସିଲା ସିମ୍ପଲ ଆମର ଆସିଲା ମୁଁ ଲେଖିଦେବି x y z তাহলে ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1 କୁ ନେଇକି ମ୍ୟାପ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ ଦବ ଆଉ ଦ୍ୟାଟ ଆଉଟପୁଟ ମଷ୍ଟ ବି ୟୁନିକ୍ ତାହେଲେ 1 ର ଆଉଟପୁଟ x ହେଲା କିନ୍ତୁ 2 ର ଆଉଟପୁଟ ବି x ହେଇପାରେ କିଛି ଆମେ କହିପାରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେମିତି 3 ର ଆଉଟପୁଟ x ବି ହେଇପାରେ ନହେଲେ ସପୋଜ ଏଠି z ହେଲା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ୟୁନିକ୍ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଦେଖ ଆଉଟପୁଟ ମଷ୍ଟ ବି ୟୁନିକ୍ ଆଉଟପୁଟ ମଷ୍ଟ ବି ୟୁନିକ୍ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ୟୁନିକ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଦିଟା କ୍ଲାସ ରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢି ପାରିବେନି ଗୋଟେ ପିଲା 11 12 ଉଭୟରେ ପଢି ପାରିବେ ବଟ୍ ଦୁଇଟା ପିଲା 11th ରେ ପଢିପାରିବେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଭ୍ୟାଲିଡ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉଟପୁଟ ୟୁନିକ୍ ତାହେଲେ ଏଠି ଦିଟା ପିଲାଙ୍କର ଆଉଟପୁଟ ଏକ୍ସ ଆସିପାରେ ବଟ୍ ଗୋଟେ ପିଲାର ଏକ୍ସ ବି ଆଉଟପୁଟ ୱାଇ ବି ଆଉଟପୁଟ ହେଇପାରିବ ତାର ଯୋଡେ ଇମେଜ ଆସିପାରିବ ତାହେଲେ ଆଉଟପୁଟ ମଷ୍ଟ ବି ୟୁନିକ୍ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଫଙ୍କସନ ର କାହାଣୀ ତାହେଲେ ଏଫ ଗୋଟେ କଣ ଫଙ୍କସନ ଇଜ କଣ ଇଟ୍ସ ଏ ରୁଲ which is associated from set A to set B. So F is a rule. So F is a rule which is associated from set A to set B, from set A to set B, in which each and every element of set A, each and every element of set A must have at least one unique image in set B. मतलब सिंपल फंक्शन इज रूल जो तरे लिखा ला देखो each and every element of set A ताले set A रू set B ହେଇଛି
তাহলে ইচ এন্ড এভরি এলিমেंट ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଥା କହିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ପିଲେ ଲେଖିଛି ଦେଖ ଡୋମେନ ନାଇଦର ରିପିଟେଡ ନର ବ୍ଲାଙ୍କ ତାରେ କଣ କହିଲା ଅଫସେଟ ମାନେ କୌଣସି ବି ଏଲିମେंट କୁ ଛାଡି ପାରିବେ ମଷ୍ଟ ହାଭ ଆଟଲିଷ୍ଟ वन यूनिट ତାହେଲେ ୟୁନିକ ଇମେଜ ରହିବା ଦରକାର ୟୁନିକ ଇମେଜ ଯଦି ରହିବ ମାନେ ଆଉଟପୁଟ ରିପିଟେଡ ହେଇପାରିବନି ଗୋଟେ ପିଲା ଦିଟା କ୍ଲାସ ରେ ପଢି ପାରିବ ନାହିଁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ वन यूनिक इमेज इनसाइड ବି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପିଂ ବୋଲି ଗଣା ହବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଯାଇକି ତାପରେ ଆମେ ମ୍ୟାପିଂ ବୋଲି କହିପାରିବା ଇଟ୍ସ ଏ ମ୍ୟାପିଂ ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଇମେଜ ଆମର କଣ କହୁଥିଲେ ଇମେଜ ଇଜ ନଥିଂ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ପ୍ରି ଇମେଜ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରି ଇମେଜ କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ରୁଲ ରେ ପକଉଛୁ ଆମକୁ ଇମେଜ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଇମେଜ ଇଜ ନଥିଂ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସିମ୍ପଲି ରେଞ୍ଜ ତାହେଲେ ରେଞ୍ଜ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ନଥିଂ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଡୋମେନ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ରେଞ୍ଜ କାହାକୁ ତ କହୁଛେ ରେଞ୍ଜ ଆମେ ଏଠି y କୁ କହିଲେ ତାହେଲେ y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ନଥିଂ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ f ଅଫ x ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ f ଅଫ x ରେଞ୍ଜ ତାହେଲେ ଡୋମେନ ରେଞ୍ଜ କାଢିବା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତାହେଲେ ଡୋମେନ ମାନେ କଣ ଆଉ ରେଞ୍ଜ ମାନେ କଣ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି ଟିକେ କରିବା ତାହେଲେ ଡୋମେନ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ଦେଖିବା ଆଉ ରେଞ୍ଜ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ସେଟା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଯଦି ଏବେ ମୁଁ ଦେଖେ ଡୋମେନ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ତାହେଲେ व्हाट डज डोमेन मीन्स डोमेन ଯଦି ମୋର ଫଙ୍କସନ ଟା y କୁ ଲେଖ ତାହେଲେ ଡୋମେନ ହଉଛି ସେଟ ଅଫ ସିଲେକ୍ସନ ଅଫ x ସେଟ ଅଫ ସିଲେକ୍ସନ ଅଫ x ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ x ର ସିଲେକ୍ସନ କରିବା ମାନେ x କାହା କାହାକୁ ନେଇକି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ସେଟ ବନେଇଦବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ଡୋମେନ ରେଞ୍ଜ କଣ ରେଞ୍ଜ ହଉଛି ସେଟ ଅଫ ସିଲେକ୍ସନ ଅଫ y सेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ y दैट इज ऑल्सो हमें କହିପାରିବା ପିଲେ f of x ତାହେଲେ f of x ତାହେଲେ ଡୋମେନ ବିନା ରେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲେ ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମର if ମନେ ରଖ x belongs to a b c then your f of x must be belongs to କଣ ହବ f of a f of b ଆଉ ହବ f of c କାହିଁକି ଇଏ ତିନିଟା ହିଁ ତୁମର ଡୋମେନ ର ସେଟ ତାହେଲେ ଏଟା आउटपुट सेट ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି କଥା ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି ତାହେଲେ ମ୍ୟାପିଂ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଲେଖିଦଉ f is a mapping from domain to codomain ଯେହେତୁ ଆମେ କୌଣସି ଡୋମେନ କୁ ଛାଡି ପାରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଡୋମେନ ବୋଲି ମାନିଥାଉ ତାହେଲେ f is a mapping from domain to codomain f is a mapping from domain to codomain ତାହେଲେ ଡୋମେନ ଆଉ କୋଡୋମେନ କୁ ନେଇକି ମ୍ୟାପିଂ ହବ ତାହେଲେ ଡୋମେନ ଦିଟା ଜିନିଷ ଶିଖଉଛି ଡୋମେନ କଣ ଶିଖଉଛି यूनिक आउटपुट दी प्रकार मैपिंग देते ताहले प्रथम जिंस होची फंक्शन ର डिमांड्स कोन फंक्शन डिमांड्स यूनिक आउटपुट आउटपुट यूनिक हवा निहाती भाबरे दरकार ताहले जदी डिमांड्स यूनिक आउटपुट ताहले से कोन कहूची से कहूची आउटपुट यूनिक जदो डिमांड हबो ताहले दुईटा केसेस रो तुमरो मैपिंग एटू फॉर्मेशन हेई परिबो डोमेन ताहले गोटिए वन वन मैपिंग रे यूनिक आउटपुट देई परिबो नहले मेनी वन टाइप मैपिंग रे यूनिक आउटपुट दे हमें बहुत सारा इनपुट नेलु किंतु आउटपुट टी समान आछे ओके नो इश्यू गोटे इनपुट गोटे आउटपुट गोटे इनपुट गोटे आउटपुट नो इश्यू इट्स ओके नो इश्यू प्रॉब्लम नहीं जेंति के तुम ऑनलाइन में क्लास करूछो समस्या में वन वन अच्छु मु आई एम द वन पर्सन आई एम कनेक्टेड टू एवरीबॉडी मु तुम समस्त सहित कनेक्ट अछि तुमे समस्त वन टू वन कनेक्ट अच्छो मो सहित एटी मु वन टू मेनी नहीं मु एटी कहा सहित मु जणे कथा होउची जे कि एक्स पर्सन को भी से सुबुची वाई पर्सन को सुबुची जेड पर्सन को सुबुची ताले आमे जदी वन टू वन कनेक्ट करिबा ताले यूनिक आउटपुट हो ताले किंतु तुमे जदी तुम भीतर कथा आरंभ कर दबो ताले से आउ एक जिंस हेई परिबो मु हेले एका संगे चारि जण कथा हेबी असंभव हे जो से आउ यूनिक आउटपुट दबनी ताले व्हाटएवर आई एम टॉकिंग मु जहां भी कहूची वन टू वन पूरा फोकस करची वन टू वन क्लियर ताले वन वन और मेनी वन दुईटी जिंस हमको दियो आउ गोटे जिंस हम स्टडी करथिलु द रेंज ताले एटू डोमेन रो हमर केतरा वेज आसेला टू वेज किंतु डिमांड कंप्लीट हेइन डिमांड मैपिंग हबो
डोमेन रु कोडोमेन ताले कोडोमेन एडी पुणी दीटा केसेस होउची कोडोमेन कोन कहउची कोडोमेन कहउची रेंज इक्वल टू कोडोमेन हे पारे जो गोटे चांस काई रेंज जेतु सबसेट आउ गोटे से कहउची रेंज आउ गोटे से कहउची द रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन range not equal to codomain. There are two cases when range is equal to codomain and range is not equal to codomain. তাহলে তাহলে range is equal to codomain ଆମେ ତାକୁ onto ବୋଲି କହିଥାଉ onto or surjection property ବୋଲି କହିଥାଉ surjection range not equal to codomain ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ into or not surjection not surjection ସେମିତି 1 को हमें कहते हो इंजेक्शन प्रॉप और कहते हो हमें इंजेक्शन प्रॉप और सेमनी मेनी वन को हमें कहते हो नॉट इंजेक्शन दिस इज द प्रॉपर्टी क्लियर इंजेक्शन नॉट इंजेक्शन ताले ई हिसाब रे हमर मूवमेंट आरंभ हो ताले एठू जोड़े चांसेस सेठू जोड़े जाता दुई दुई मिसी गले टोटल चांसेस हे जिवे चारिटा ताले हमें फंक्शन रे ऑल टोटल बे चारिटा मैपिंग पाइ ताले ताले फोर मैपिंग इज पॉसिबल ताले वी विल सी फोर मैपिंग ताले फोर मैपिंग इज पॉसिबल फोर मैपिंग इज पॉसिबल ताले फोर मैपिंग पॉसिबल है ताले कौन मैपिंग हे परिबो so let's see the mapping ताले फर्स्ट मैपिंग you can see हमें देखि दिले 1 1 सहित से onto हे परिबो 1 1 onto किंतु एठी गोटे कथा आछि 1 1 onto माने 1 1 onto माने कोन पिले 1 1 onto पिले सेति गोला हबो जेतबळे मु आर गुटे ये आउ जाई परिबन त देबा संभव होइनी बट ये जायगा ता सहित लागि परिबन से तार भी अलग दिस इज कॉल्ड 1 1 onto ये जेतिक अछि सेतिक रहबो माने रेंज इज इक्वल टू कोड दिस टाइप ऑफ मैपिंग 1 1 onto तले ये सेति बेले संभव जेतबळे हमर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी थिबो सब नोट्स रे लेखा अछि तु माने जानिछो तले जदि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी तले सेतबळे हम ताको 1 1 onto कहितो याको आल्सो हमें कहितो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव जेतबळे साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ताको हम आल्सो कहितो बिले बाइजेक्टिव ताके बहुत इंपोर्टेंट तले बाइजेक्टिव मैपिंग सेति बेले पॉसिबल हबो जेतबळे n of a is equal to n of b हो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड नले बाइजेक्टिव हे परियो तले एथि हम बुझिवार अछि 1 1 कोन 1 2 तमे 1 1 और 1 2 उभय को बुझी जिवा तले बाइजेक्टिव मैपिंग को हमें आराम से कर दे तले 1 1 on 2 को हमें बुझिया को चेष्टा करियो तले 1 1 on 2 को बुझिया को ले हमें गोटे जिंस आगे देखिबा ट्राई टू अंडरस्टैंड 1 1 माने कोन कहूची से कहूची तुमे आगे 1 1 कहा पे हैला डोमेन रु हैला तले तुमे दीटा एलिमेंट को डोमेन रु अज्यूम करियो त लेट x1, x2 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ f तो जहां देइथिबो डोमेन ऑफ f हैला I mean about such that I mean about suppose f of x1 is equal to f of x2 suppose हमें धरि तले जति f of x1 is equal to f of x2 ताहाले x1 मध्य इक्वल टू x2 सहित हेतिबा दरकार ताहाले ही पिले से 1 1 हे परिबो नहले ताको हमें 1 1 कहि परिबा नाही दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट मने रखो हमें कहलु आउटपुट दीटा समान माने ए दीटा समान नेली तले ए दीटा भी तो समान ना और ए दीटा दि डिफरेंट अब एटा गुटे गेला ताले से मेनी वन इज तले संभव न तले दिस इज द वे ऑफ प्रूविंग तले जदी ए भले आसीला ताले हमें कहिबा f is 1 1 f is 1 1 तले 1 1 प्रूव करिया पे हमको ए भली मेथोडोलॉजी लागे onto कोन कहूची onto कहूची क्या सी कोडोमेन तले हम नबल लेट y belongs to कोडोमेन ऑफ f तले f रो जो कोडोमेन देइतो काने हमें देखतिलु
F is a mapping from domain to codomain লেখা ହେଇଥିଲା দেখো domain to codomain তাহলে ଆମେ ଏଇ codomain ରୁ ଗୋଟେ element ଟେ ଆମେ ନବା ତାହলে y belongs to codomain such that ନବା such that କଣ ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ କହିଲି onto ସେତିକି ବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ range is equal to codomain ହବ ମାନେ କଣ ହବ y equal to f of x ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ input ର function is equal to y ହବ ତାହଲେ y equal to f of x ଲେଖିକି ତମେ ତାକୁ conversion କରିବ x କୁ in terms of y now check କରିବ if for every y belongs to codomain if for every y belongs to codomain there exists x belongs to domain then f is onto ସେ କହୁଛି ଯଦି y ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଯୋଉ କୋଡୋମେନ୍ ଆମେ ନେଇଛେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ତାର ପ୍ରି ଇମେଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିବ କାରଣ y ଟା ଇମେଜ ତାର ପ୍ରି ଇମେଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଦିଟା ରହିଲା ଦେଖ r ବି ନେଲି r ଦେଖ ପ୍ରି ଇମେଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି x ରେ ଏଇଟା ବି ନେଲି r ବି ପ୍ରି ଇମେଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା onto ଗୋଟେ ବଳି ଯାଉଥିବ y ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରି ଇମେଜ ନଥିବ x ରେ ସେଟା କଣ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ଆମେ onto କହିବୁ ଅଦରୱାଇଜ ସେ into ତାହେଲେ many one କଣ if f is not 1 1 then it is many one then it is many one और हमें तक many one बोली कोई if f is not onto then it is कौन है गला into है तले ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କେସ୍ ପିଲା ଦେଖ ଫଙ୍କସନ ଟା ଆମର ସେତିକି ବେଳେ ଇନଭର୍ଟିବଲ ହବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବାଇଜେକ୍ଟିଭ ହବ ବାଇଜେକ୍ଟିଭ ମାନେ ବୋଥ 1 1 and on 2 ହଉଥିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଉଭୟ 1 1 and on 2 ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବାଇଜେକ୍ଟିଭ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ବାଇଜେକ୍ଟିଭ ତେବେ ହିଁ ସେ ଇନଭର୍ଟିବଲ ହବ ନହେଲେ ଇନଭର୍ଟିବଲ ହେଇପାରିବନି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନଭର୍ସ କରିବା ମାନେ କଣ କରୁଛେ ଆମେ y କୁ x ରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛେ x କୁ y ରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛେ ଇମେଜ ଓଲଟେଇ ଦଉଛେ ଆମେ ତାହେଲେ ଓଲଟଉଛେ ଯଦି ତାର ଇମେଜ ବ୍ଲାଙ୍କ ରହିଯାଇପାରେ ନହେଲେ ଆକୁ ରହିଯାଇପାରେ ଯେମିତି କି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ f is invertible f is invertible only when f is bisective ये स्टेटमेंट को मन रखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट f is invertible only when f is bisective তাহলে যদি ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ଦେଖୁଛେ ତାହଲେ ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ ରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି f is invertible only when f is bisective ମାନେ ଯଦି ମୋର y equal to f of x ତାহଲେ ଆମେ ତାକୁ କନଭର୍ସନ କରୁଛେ x equal to g of y তাহলে এই जो g of y nothing that is simply called f inverse of y simple logic my dear ଯାହାକୁ ଆମେ y ଜାଗାରେ ବି ଦରକାର ପଡିଲେ x ପକେଇ ଦେଇ ପାରିବା that is f inverse of x ତାହଲେ ଏଠି g of y ମୋର ହେଇଗଲା କଣ f inverse of y ଏବେ ମୁଁ ଏ g of y ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି value of function g of x replace କରିଦେଲି ତାହଲେ ये भी ହେଇଗଲା f inverse of x x y ପିଲେ ଆମ ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ନଉଛେ କନସେପ୍ଟ କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାହଲେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତାହଲେ g of x ହେଇଗଲା f inverse x ତାହଲେ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ପସିବଲ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ବାଇସେକ୍ଟିଭ ଉଭୟ 1 1 as well as କଣ ହଉଥିବ on 2 ହଉଥିବ ତେବେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ତାହଲେ ସବୁ ପିଲା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଡୋମେନ ଆଉ ରେଞ୍ଜ ତାହଲେ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଡୋମେନ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରପରଲି ଜାଣିଗଲ ତାହଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରପରଲି ବାହାର କରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ନୁହେଁ ନଟ୍ ଏ ବିଗ ଇସ୍ୟୁ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବିକଜ ଡୋମେନ ରେଞ୍ଜ ପ୍ଲେଜ ଏ ମେଜର ରୋଲ ଓଭର ହିୟର ତାହଲେ ଡୋମେନ ରେଞ୍ଜ କୁ ଆମକୁ ଏଠି ମେଜର ରୋଲ ରେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଡୋମେନ ମାନେ x ର ସେଟ ବାହାର କରିବ ରେଞ୍ଜ ମାନେ y ର ସେଟ ତାହଲେ କନଭର୍ସନ ରେଞ୍ଜ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଫର୍ମୁଲା ତାହଲେ ରେଞ୍ଜ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆगे ଦରକାର ତାହଲେ ହାଉ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜ ତାହଲେ ଏଇଠି କ୍वेश्चन ଆସୁଛି ହାଉ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜ ହାଉ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜ ଅଫ ଏ ଫଙ୍କସନ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ର ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ରେଞ୍ଜ କାଢିବି ତାହଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲ କହୁଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ର ତମର ଯଦି ରେଞ୍ଜ କାଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଡୋମେନ x ବାହାର କରିବ ତାହଲେ ଯଦି if x belongs to some finite value some distinct value then y belongs to କଣ ହେଇଯିବ
value of the distinct value of the given distinct x ମାନେ simple ଯେମିତି for example ଯଦି ତମର x belongs to ରହିଲା a b c ये ରହିଲା set ଟା ଦେଇଦେଲା ତମକୁ some finite distinct value ପାଇଲ ତାହେଲେ f of x belongs to simple logic ହେଇଗଲା ତମର କଣ ହବ f of a f of b and f of c because you need to take the points. This is your range. Nothing. ତାଠୁ ଗୋଟେ କିଛି ବଡ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆସୁଛି if x belongs to ये ହଉଛି r minus some finite value ହେଲା और r ହେଲା और some infinite interval ହେଲା some infinite interval ମାନେ minus infinity to 2 to 5 ମାନେ infinite values most of the values ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କରିବ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ convert y equal to f of x equal to g of and check and find y for which x exists for which x exists ତାହେଲେ y ର ସେଇ ସବୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କାଢିବ ଯାହା ପାଇଁ x ଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ବାହାରିଗଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆମେ ରେଞ୍ଜ ବାହାରିଲୁ ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ ତାହେଲେ ଏବେ କିଛି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିକି ତାକୁ ଆହୁରି ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାପିଂ ତୁମେ ଦେଖିଲ 1 1 on 2 ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଜେକ୍ଟିଭ କହୁଥିଲେ ଯୋଉଟା ବାଇଜେକ୍ଟିଭ ଯାହାକୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବାଇଜେକ୍ଟିଭ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ପଡିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ତାହେଲେ ସେଇ ବାଇଜେକ୍ଟିଭ ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାପିଂ କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାପିଂ ରେ 1 1 ରହିପାରେ ତ 1 1 ସହିତ ଇନଟୁ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ 1 1 into ମାନେ କଣ କହୁଛି 1 1 into is nothing simple ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିଲି 1 1 into କଣ କହିପାରିବ injective but not surjective injective but not surjective injective ହଉଛି କିନ୍ତୁ surjective ହଉନି ଆ ମାନେ କଣ into ହବ ମାନେ simple logic ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ହେଇପାରିବ ଏଠି ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି you will see এই ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଏଠି 1 2 3 ଏଠି ବି 1 2 3 ମାନେ 1 ର ମ୍ୟାପିଂ ହେଇଗଲା 1 ସହିତ ପୁରା ମ୍ୟାପିଂ ହେଇଗଲା 2 ସହିତ 3 ର ମ୍ୟାପିଂ ତାହେଲେ ଏଟା ବାଇଜେକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସପୋଜ ରହିଗଲା ଏଠି 4 4 को କିଏ ଲାଗିବେନି କାହିଁକି ଆଉ କିଏ ଲାଗିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହେଇଗଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ଟିଭ ବଟ୍ ନଟ୍ ସର୍ଜେକ୍ଟିଭ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲା ସର୍ଜେକ୍ଟିଭ ହଉନାହାନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ କେସେସ୍ ସେମିତି ନମ୍ବର ଯୋଉଟା କି ଦେଖ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଓଲଟେଇବା ଏ 4 ର ମ୍ୟାପିଂ ହେଇପାରିବନି ଯେହେତୁ 4 ର ମ୍ୟାପିଂ ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ ସେ କେବେ ଇନଭର୍ଟିବଲ ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ସେଟା ଫଙ୍କସନ ହିଁ ହବନି ବୁଝିପାରୁଛ କାରଣ ଆମର ଡୋମେନ ସେ ତ ଯେତେବେଳେ ଓଲଟା ହବ ଇନଭର୍ସ ହବ ଏଇଟା ତାର ଡୋମେନ ହେଇଯିବ ଡୋମେନ ନାଇଦର ରିପିଟେଡ ନର ବ୍ଲାଙ୍କ ଏଠି ତ ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କେବେ ବି ହେଲେ ହେଇପାରିବନି ସେମିତି ଥାର୍ଡ ଟାଇପ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପିଂ ଅଛି ତୁମର ସବୁ ନୋଟ୍ସ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରପରଲି ୟୁ କ୍ୟାନ ଗो ଥ୍ରୁ दैट many one on two ମାନେ କଣ not injective but surjective not injective but surjective ମାନେ simple on two ହଉଛି range is equal to codomain କିନ୍ତୁ ରିପିଟେଡ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଡୋମେନ ରିପିଟ ହଉଛି 1 2 3 ଅଛି 4 5 ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1 ଲାଗିଲା 4 ସହିତ 2 ବି ଲାଗିଲା 4 ସହିତ 3 ଲାଗିଲା 5 ସହିତ ଦେଖ ଏଠି ରେଞ୍ଜ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କୋଡୋମେନ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ 1 ଆଉ 2 ର ଆଉଟପୁଟ ସେମ ହେଇଗଲା ଆ ମାନେ କଣ ମେନି ଇନପୁଟ 1 ଆଉଟପୁଟ ଦି ଜଣଙ୍କର ଇନପୁଟ ରେ ଆମେ ସେମ ସିଙ୍ଗଲ ଆଉଟପୁଟ ୟୁନିକ ଆଉଟପୁଟ ବଟ ସିଙ୍ଗଲ ଆଉଟପୁଟ ତାହେଲେ ଏଟା ମେନି वन ତାହେଲେ ଇଏ ବି ପିଲେ ତୁମର ଆମର इनवर्टिबल कैटेगरी को जाई परिबोनी व्हाई सो बिकॉज ऑफ सर्जेक्टिवनेस सर्जेक्टिव तो रहिला चलिबो किंतु ए जो सर्जेक्टिव रेडी मेनी वन हे गला एटी देखो ये तले सेपडू बुली गला से रिपीट हे गला तले डोमेन कैन नॉट बी रिपीटेड नाइदर रिपीटेड बुझी परछो ना नहीं तले एक केस रे ये भी इनवर्टिबल हे परिबोनी नंबर 4 मेनी वन इनटू मेनी वन इनटू होज बिले नाइदर इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव माने 1 2 3 रहला
ଏଠି 4 5 ଅଛନ୍ତି, ଏଠି 1 ଲାଗିଲା 4 ସହିତ, 2 ର ବି ଆଉଟପୁଟ 4, 3 ର ବି ଆଉଟପୁଟ 4, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ ଆଉଟପୁଟ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ନା ଆମର ରେଞ୍ଜ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କୋଡୋମେନ ହେଲା, ନା ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ହେଲା। ଦେଖ ମେନି ୱାନ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ତିନିଟାକର ଆଉଟପୁଟ ମୋର ସେଇ 4 ହିଁ ଆସିଲା, ବୁଝି ନା ନାଇଁ? ଯାହା ଫଳରେ এটা କଣ ହେଲା ନାଇଁ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଉଲ୍ଟେଇବା, ଇଏ ବ୍ଲାଙ୍କ ବି ହେଇଯିବ ରିପିଟ ବି ହେଇଯିବ, ନାଇଁ ଦ ରିପିଟେଡ ନର ବ୍ଲାଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ଫେଲୁଅର ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ବି ଇନଭର୍ଟିବଲ ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା କେସ୍ ଆସିବ, ଏଠି ଏଫ ଇଜ ନଟ୍ ଇନ୍, ଏଫ ଇଜ ନଟ୍ ଇନ୍ वर्ड। ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲ୍ अबाउट ମ୍ୟାପିଂ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ତୁମକୁ क्वेश्चंस ପଚାରିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରପରଲି ଟିକେ ତାକୁ ରିଭାଇଜ କର, ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ୟୁ ମଷ୍ଟ ରିଭାଇଜ ଇଟ। If you have any doubts, then you can ask me and I will try to clear your doubts. This is very, very important also. Okay, guys. So next ଆମେ ଏତିକି ବୁଝି ସାରିଲୁ। ଏବେ ଆମେ questions ଗୋଟେ ନେଇକି pick up କରିବା and we will discuss upon that question. Suppose ଗୋଟେ function ରେ ଗୋଟେ question ଦେଇଛି ତମର, suppose ଦେଇଛି f is a function, ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। f is a function from r to r ଦେଲା, defined as f of x ଦେଇଛି ତମର 3x plus 2। এটা সিম্পল কোশ্চেন নেই। সে কহিলা এ ফংশন না ম্যাপিং চেক কর। দেন ତୁମାନେ ମ୍ୟାପିଂ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବ? ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଦେଖି ଡରିବାର ନାହିଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ବୁଝିବ। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଆର ଟା ହଉଛି ଡୋମେନ, ଇଏ ଆର ଟା ହଉଛି କୋଡୋମେନ। ଆମେ 1 1 on 2 କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଏଇ ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମେ ମ୍ୟାପିଂ ଡ୍ର କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ 1 1 ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନବା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗିଭେନ କରିକି ଏଟାକୁ ଲେଖିବା। ତୁମାନେ ବି ଜାଣିଛ ଭଲସେ ନୋଟ୍ସ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଗିଭେନ f is a function from r to r, f of x equal to 3x plus 2। তাহলে ଆମେ ନବା let ଦିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଚୁଜ କର, let x1 x2 belongs to r, let x1 x2 belongs to r ନେଲି, କାହିଁକି ଡୋମେନ ଅଫ ଫଂକ୍ସନ ଦେଇଛି r, such that, ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, such that f of x1 is equal to f of x2। ଦେଖା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଯଦି f of x1 is equal to f of x2 ହେଲା, ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ ଫଂକ୍ସନ ପକେଇବି। let me check, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା 3x1 plus 2 is equal to 3x2 plus 2। তাহলে 3x1 plus 2 is equal to 3x2 plus 2 ହେଲା ଯଦି, ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଯଦି ମୁଁ ଏବେ କାଟିଦେବି, ଏବେ ଦୁଇ ସାଇଡରେ 2 2 କଟିଗଲା, ତାହେଲେ 3x1 is equal to 3x2 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ once 3 3 gets cancelled, we got x1 is equal to x2। ତାହେଲେ ଆମର ପିଲେ यही एम ଥିଲା ଯେ f of x1 equal to f of x2 କୁ ଧରିକି x1 equal to x2 କୁ ପ୍ରୁଭ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ ପାଇଲୁ। ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଆମେ ଏଠି କଣ ଲେଖିବା? ଆମେ ଲେଖିବା f is 1 1। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ପ୍ରୁଭ ହେଇଗଲା f ଟା 1 1 ବୋଲି। ଏବେ onto କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ onto କଣ କହୁଛି? onto କହୁଛି ତୁମେ କୋଡୋମେନ କୁ ଧରିବ। ତାହେଲେ କୋଡୋମେନ କୁ ତମାନେ let y ନେଲି, y belongs to କୋଡୋମେନ, କୋଡୋମେନ ମୋର ଏଠି r ଅଛି, let y belongs to r, such that ଲେଖିଲି, such that y equal to f of x ଲେଖିଲି। ଯେମିତି ପ୍ରୋସିଜର କହୁଛି ସେମିତି ଲେଖିବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ। ତାହେଲେ y equal to f of x ଲେଖିଲା ପରେ, ତାହେଲେ y equal to ଆମେ କଣ ଲେଖିବା? 3x plus 2 ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ ପାଇବା? 3x is equal to y minus 2। we will see x equal to y minus 2 by 3। ତାହେଲେ ଏବେ ତୁମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି range is equal to codomain ହଉଛି କି ନାହିଁ। this is our aim। ତାହେଲେ range is equal to codomain ପାଇଁ you need to understand, ଏଠି ଆମେ y ଜାଗାରେ ରିଏଲ ନମ୍ବର ନେଇଛେ। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ y ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରିଏଲ ନମ୍ବର ଏଠି ପକେଇବି, ତାହେଲେ ମୋର x ବି ରିଏଲ ନମ୍ବର ଆସିବା ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ y ଜାଗାରେ ଏଠି ରିଏଲ ନମ୍ବର ପକଉଛି, କୌଣସି ବି ରିଏଲ ନମ୍ବର ଏଠି y ଜାଗାରେ ପକାଏ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହଉଛେ ଯେ x ବି ଗୋଟେ ରିଏଲ ନମ୍ବର ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା for each y belongs to r, there exists x belongs to r। that is ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି range is equal to codomain।
So f is on 2. ଏଠି କଣ ହେଲା f ଟା on 2 ବୋଲି ତାহଲେ ଯଦି f ଟା 1 1 ହେଲା as well as on 2 ହେଲା ତାହଲେ f କୁ ଆମେ କଣ କହିବା ବାଇଜେକ୍ଟିଭ ବୋଲି କହିବା ତାହଲେ here we saw f is ଆମେ ଏଠି କଣ ପାଇଲୁ here f is 1 1 as well as on 2. So it is bijective and hence invertible and hence invertible. So the inverse पचाच. Then how would you write the inverse? ताले simply हमें जानी चु x equal to f inverse of y. X equal to f inverse y which is equal to y minus 2 by 3. This is the case. ताले यदि f inverse y is equal to y minus 2 by 3 है ताले हम तो x term में लिखिया होता है ताले f inverse x कौन है जीवा x minus 2 by 3 है जीवा. This is the case my dear. ताले हमारे inverse भी हमें देखी देंगे. ताले हमें जानी चु f of f inverse of x को यदि कंपोज भी करिबा से x हवा जरूरी. Let's see देखिबा f of f inverse x ताले f of f inverse x आसिला हमरो x minus 2 by 3 ताले f of x थिला हमरो कोन थिला पिले 3x plus 2 थिला. देखो तुमे देखि परथुवा f of x लेके जा 3x ताले x जगह रे एटा इन्वॉल्व हे जीवो ताले 3 whole into x minus 2 by 3 plus 2 मैं देखि पारथुवा से आवला लेखा हला ताले सिंपल 3 3 कटि गला you saw x minus 2 plus 2 and 2 2 कटि गला it became x देखा that is identity function हे गला ताले उभय उभयंकर इन्वर्टिबल हे गले ताले उभय उभयंकर जेतोळे इन्वर्टिबल हेबे ताले सेतबळे आमे ताको कोन देखि करिवा this matters yes or no just a minute. तो जदि आमे पिलेबे f inverse of f of x भी देखिबो सीए भी आंसर देखो x ही आसी कारण ये आर x हला माने सी भी x आसे दरकार ताले डी मु f inverse of f of x मोर देतिला 3x plus 2 ताले मु पकाई देले 3x plus 2 f inverse ए जो इनपुट जगह रे 3x plus 2 पड़े ताले 3x plus 2 minus 2 divided by 3 ताले 2 2 हटि गला 3x by 3 3 3 हटि गला and we got our answer x. This is the case my dear. ताले देखो f of f inverse x be x f inverse f of x ताले f and f inverse are both inverse of each other ताले f inverse f रा inverse ଆଉ f inverse रा inverse ताले उभय उभयंकर inversity ताले एई भली कथा पिले प्रूविंग्स आमे जते करि परिबा त लेट्स डू अनदर क्वेश्चन आउट ए क्वेश्चन देखिबा लेट्स सी अनदर वन जते क्वेश्चंस तुमाने देखिबो सेते तुमे बेटर अंडरस्टैंडिंग पाइबो लेट्स सी अनदर वन देखिबा क्वेश्चन आमे तले मु नेली गोटे सपोज फंक्शन लेट f is a function r minus 2 r minus 3 we defined as f of x is equal to 3x plus 1 upon x minus 2 এটা দিচ্ছি ଏବେ ଏଇ ଫଙ୍କସନ ଟି ଦେଇଛି ଏ ଫଙ୍କସନ ର ଆମେ ଏବେ ବାକି ତାର ସବୁ କିଛି ବାହାର କରିବା ସେ କଣ ହେଇପାରିବ କଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡୋମେନ କୁ ନେଇକି 1 1 ପାଇଁ ଚେକିଂ କରିବା ତାହେଲେ 1 1 ପାଇଁ ତାହେଲେ ଚେକିଂ କରିବା ଆମେ କଣ ଲେଖିବା let x1 x2 belongs to r minus 2 such that writing ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ପୂର୍ବଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ କନସେପ୍ଟ କୁ ପଢିଥିଲେ such that ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା f of x1 is equal to f of x2. F of x1 is equal to f of x2. The 3x1 plus 1 upon x1 minus 2 is equal to 3x2 plus 1 divided by x2 minus 2. Well, once
we wrote like this ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଦେଲେ ଏବେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମୋଟିଭ କଣ ପିଲେ x1 equal to x2 ହଉଛି କି ନାହିଁ ଯଦି x1 equal to x2 କରିବାକୁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଇଗଲୁ ତାହେଲେ ଇଏ 1-1 ମ୍ୟାପିଂ ଯଦି x1 is not equal to x2 ତାହେଲେ ଇଏ କଦାପି 1-1 ମ୍ୟାପିଂ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରୋସିଡିଂ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଆମେ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ତାହେଲେ 3x1 plus 1 cross multiply with x2 minus 2 is equal to x1 minus 2 whole into 3x2 plus 1. This is the case. তাহলে এভଳି ভাବରେ যেତେବେଳେ মল্টিপ্লাই କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା 3x1 x2 minus 6x1 plus x2 minus 2 is equal to 3x1 x2 plus x1 minus 6x2 minus 2 তাহলে উভয় সাইডে 3x1 x2 3x1 x2 cancel minus 2 minus 2 gets cancel ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପିଲେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଣିବା ଚେକିଂ କରିବା ତାହେଲେ ଏଠି -6x1 ଅଛି ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସିଲି ସେ କଣ ହେଇଗଲା 6x2 -6x1 plus x2 minus x1 equal to 0 তাহলে 6x2 plus x2 কেতে ହେଇଗଲା 7x2 minus 7x1 is equal to 0 তাহলে 7 কমন নেই সেপটକୁ থ্রো କରିବା ଯାହା ନହେଲେ 7x2 is equal to 7x1 ଲେଖିବା ସେଇଆ তাহলে সিম্পলি ଆମେ ପାଇଗଲୁ ଏଠି ଦେଖ x2 is equal to x1 ପାଇଲୁ x1 equal to x2 ଯାହା x2 equal to x1 ସେଇଆ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରୋସିଡିଂ ରେ କନକ୍ଲୁଜନ ପାଇଗଲୁ f is 1-1 got it my dear তাহলে f এটি 1-1 ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରୁଭ କରିନେଲେ তাহলে f ଗୋଟେ ଇନଜେକ୍ଟିଭ ଫଙ୍କସନ ହେଇଗଲା ତାହଲେ ଏବେ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ଏଟା ସବଜେକ୍ଟିଭ ହବ କି ନ ହବ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମକୁ ରେଞ୍ଜ କାଢିବା ଶିଖେଇଥିଲି ଏବେ ଦେଖିଥିଲି ଯଦି x belongs to r minus some finite value or r or some infinite then y को f convert करे x और gf है and find y for which x exists তাহলে সেই জিনিসটি আমি করিয়া দেখা আমার বি দেখা ডোমেন কোন আছে r minus 2 দেই ଦେଇଛି অলরেডি তাহলে রেঞ্জ পাই আমি চেষ্টা করিবা এটি তাহলে on 2 পাই আগে আমি নবা let y belongs to কোডোমেন মানে কেতে r minus 3 তাহলে let y belongs to আমি নবা let y belongs to r minus 3 such that ଲେଖିବା ଆମେ ଏବେ y equal to f of x रे प्रोसीडिंग करिवा তাহলে y equal to f of x মানে y equal to ହେଇଗଲା ତମର 3x কোন ନେଇଥିଲେ ଫଙ୍କସନ ଆମେ y equal to 3x plus 1 by x minus 2 3x plus 1 by x minus 2 ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ତାହେଲେ ଏବେ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ତାହେଲେ xy minus 2y equal to 3x plus 1 তাহলে এভଳି ভাବରେ ଲେଖିବା ପରେ x କୁ ଗୋଟେ ପଟେ ନେଇ ଆସିବା ତାହେଲେ xy minus 3x ଆଉ y କୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆର ପଟକୁ ନେଇଯିବା y plus 1 ତାହେଲେ ଏଠୁ x ଟେ କମନ ନେଲେ ଆମେ ପାଇଲୁ y minus 3 is equal to y plus 1 ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଏଠି ଆମେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲୁ 2y plus 1 upon y minus 3 ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ପିଲେ रियल नंबर ର 3 को छाड़ी देले y जगह केवल 3 टी पड़ी परिबनी काहे कि जेहेतु ये डिनोमिनेटर रे अछि पिले 3 पड़िले x एग्जिस्ट करिवो ना 3 को छाड़ी देई जेते पॉइंट अछि रियल नंबर रे प्रत्येक रियल नंबर पाई एटी x एक्जिस्टेंस दबो और x रो वैल्यू हमें पाइबा ये यथार्थ हमें ताको अलगा करि परिबा ना बुझिपाରୁଛ ନା ଆଉ y ର ସେମିତି କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଆସିବନି ଯାହା ପାଇଁ x ଟା ସବୁବେଳେ 2 ହେଇଯାଉ କାରଣ x ଅଲରେଡି 2 ଡିସକାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି
তাহলে এଠି ଆମେ ପିଲା ଦେଖ ରେଞ୍ଜ ପାଇଗଲେ y is r minus 3 ଆମେ ଲେଖିପାରିବ ନ ଲେଖିବ for each ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଲୁ for each y belongs to r minus 3 there exists x belongs to r minus 2 that is ଆମେ ଏଠି simple language କହିପାରିବା range is equal to रेंज कोडोमेन सहित इक्वल ହେଇଗଲା ପିଲେ ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ରେଞ୍ଜ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କୋଡୋମେନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କହିପାରିବା f is on 2 f on 2 ବୋଲି ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଦେଇଦେଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା hence f is 1 1 as well as on 2 એટલે ରାଇଟିଂ କୁ ଭଲସେ be careful ଯେତେବେଳେ ବି ଏକ୍ସାମ ରେ ଲେଖୁଛ ସବଜେକ୍ଟିଭ आंसर राइटिंग प्रॉपर हवा दरकार सीएचएससी बोर्ड रे ये सब बहुत मार्क करा जाए यदि मैं राइटिंग को प्रॉपर लिखिबो सो हेंस एफ इज 1 1 as well as on 2 so f is bisective so f is bisective hence it is invertible hence it is invertible ଯଦି ଇନଭର୍ସ ପଚାରିଥିବ ଇନଭର୍ସ କାଢିବ ଯଦି ଇନଭର୍ସ ପଚାରନି ଏତିକିରେ ଛାଡିଦବ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁ ପାଇଁ କରଉଛି ଇନଭର୍ସ ତମକୁ ଦେଖେଇବି ହାଉ ଟୁ फाइंड ଇନଭର୍ସ and ତୁମେ ଜାଣିଛ x equal to f inverse of y and which is equal to କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର u saw 2y plus 1 by y minus 3 ଆଉ ଆମେ f inverse x ଲେଖିବାକୁ ସେ ପଚାରୁ ତାହେଲେ f inverse of x ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ x ଜାଗା y ଜାଗାରେ x ପଡିଯିବ ତାହେଲେ 2x plus 1 by x minus 3 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ f inverse x is equal to nothing 2x plus 1 upon x minus 3 so this is the inverse we got it very very easy তাহলে তুমি यार कंपोजिशन भी देखि परिबो x कंपोजिशन थ्रू रूट ଆମେ ବି କରି परिबा ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ बट जेहेतु तुम सिलेबस रे तोर कंपोजिशन टी डिस्कार्ड हे जाईची ताले ଆମେ कंपोजिशन थ्रू रे इनवर्स बाहर करबा नै ଆମେ एई भली भाबरे करबा मैपिंग को एई भली भाबरे चेक करबा एटा बाइसेक्टिव होउची कि न होउची दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग क्लियर माय डियर सो अबे आउ गोटे एग्जांपल ले कि हमें चेक करबा सो लेट्स गो फॉर द अनदर एग्जांपल So move to the next question. ताला आउ गोटे क्वेश्चंस को हमें डिस्कशन करिया को चेष्टा करिबा. So let's have the another question. ताले सपोज हमें नबा गोटे क्वाड्रेटिक भले नबा. Let f is a function from r to r नहीं गली. Be defined as f of x is equal to x square minus 5x plus 3 ने. x square minus 5x plus 3. তাহলে এই ম্যাপিংটা আমার 1 1 on 2 হবো কি না হবো we need to check first তাহলে সেইভাবে ভাବରେ ଆମେ কোন নবা পিলে we need to check first ଆମେ দুইটা জিনিস নବାକୁ চেষ্টা করিবা কোন let x1 x2 belongs to the real number first you need to take as for the 1 1 ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡୋମେନ କୁ ବେସ୍ କରିକି ଯିବା such that ଆମେ ଲେଖିବା f of x1 must be equal to f of x2 the f of x1 is equal to f of x2 hala tale x1 square minus 5x1 plus 3 is equal to x2 square minus 5x2 plus 3 another one tale 3 3 कटि गला we saw x1 square minus x2 square एटा सेपडू नहीं गली 5x1 minus 5x2 तले एठू मु नहीं गली x1 minus x2 a square minus b square तो फॉर्मूला जो a minus b into a plus b so a minus b into a plus b एठू यदि कॉमन नहीं आजिबो तले 5 into x1 minus x2 नेवर यदि हम x1 minus x2 भी काटी दोचे तले x1 plus x2 equal to 5 जोटा कि x1 equal to x2 हमारा चांसेस नहीं
ତାହେଲେ ଫର ଏଭ୍ରି ରିଏଲ ନମ୍ବର ପିଲା ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା x1 ମାଇନସ x2 ଯଦି ଏବେ ମୁଁ କମନ ନେବି ଓ ସାଇଡ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବି x1 ପ୍ଲସ x2 ମାଇନସ 5 which is equal to 0। ତାହେଲେ ଇଦର ଏଠି ଦିଟା ଚାନ୍ସେସ୍ ଆସୁଛି, ଇଦର ଆମେ ପାଇବା x1 ମାଇନସ x2 is equal to 0 or x1 plus x2 minus 5 is equal to 0। ତାହେଲେ ଫର ଏଭ୍ରି ରିଏଲ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ ପାଇଁ ରୁଲ ବତେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ବଢିଆ ଟ୍ରିକ୍ କହିଥିଲି ଯେ ଏଫ୍ ଡ୍ୟାଶ ଏକ୍ସ ଟେ କାଢିଦବ, ହେଲେ ତୁମେ ତାର ଡିଭିଜନ ପାଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଫ୍ ଡ୍ୟାଶ ଏକ୍ସ କାଢିଦେଲେ ତୁମେ ଜାଣି ଯାଉଛ 2x ମାଇନସ 5। ତାହେଲେ ଆକୁ ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 କରିଦବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ x ପାଇବ 5/2। ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି 5/2 ର ସେପଟେ ନହେଲେ ଏପଟେ, ଯଦି ମଝିରେ 5/2 ରହିଲା ତାହେଲେ ଇଦର ସେପଟେ ଅର ଏପଟେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଥିଲେ 1 1 ନହେଲେ many 1। ତାହେଲେ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଏଠି କଣ ପାଇବା, x1 is equal to x2 ପାଇପାରିବା or x1 does not equal to x2 ପାଇବା as x belongs to real number। ଏଟାକୁ ବୋଲେ ଚେକ୍ କରିଦବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିଥାନ୍ତା ଏଠି ଡୋମେନ୍ ଟା ପୁରା 5/2 ସେପଟେ ଦେଇଥାନ୍ତା, 3 to infinity କି 8 to infinity କି 5/2 to infinity, ତାହେଲେ 1 1 ହେଇଥାନ୍ତା, କି ମାଇନସ ଇନଫିନିଟି ରୁ 5/2 କି ମାଇନସ ଇନଫିନିଟି ରୁ 0 କି ମାଇନସ ଇନଫିନିଟି ରୁ 2 ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଆ ଭିତରେ ଇଦର ସିଏ ଏ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରେ ରହିବ ନହେଲେ ଏ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରେ, ତାହେଲେ ସେ 1 1 ହବ, ନହେଲେ 1 1 ହେଇବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ ପାଇଲେ, f is many 1। ପାଇଗଲୁ f is many 1। এটা ବହୁତ ଇଜିଲି ତୁମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିଦବ, ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଇ ସାରିଛି। ତାହେଲେ ଟ୍ରିକ୍ କୁ ଫଲୋ କରିବ ତ ବେଟର ହବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅନ୍ ଟୁ ହଉଛି କି ନ ହଉଛି। ତାହେଲେ ରେଞ୍ଜ ଦେଇଛି ଆମର, ସରି ରେଞ୍ଜ ତ ଦେଇନି, କୋଡୋମେନ୍ ଦେଇଛି। କୋଡୋମେନ୍ ସେଟ୍ ଅଫ ରିଏଲ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ନବା ତ ଲେଟ୍ y ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ ରିଏଲ ନମ୍ବର ନବା, ତାକୁ ତାପରେ ନେଇ ଚେକ୍ କରିବା। ତ ନବା ଯେତେବେଳେ ଲେଟ୍ y belongs to real number, ସେଇ ସେମ୍ ରୁଲ such that ଯେତେବେଳେ ନେଲି ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି, y equal to f of x। So when I wrote y equal to f of x, ଆମେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ପିଲେ, y equal to ଆମର ଥିଲା ଫର୍ମୁଲା x ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ 5x, ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲା x ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ 5x ପ୍ଲସ 3। ତାହେଲେ ସେଇଆକୁ ଲେଖିବା x ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ 5x ପ୍ଲସ 3। ତାହେଲେ ଏବେ ତାକୁ x କୁ ଟର୍ମ କୁ କନଭର୍ସନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପାଇଗଲୁ x ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ 5x plus 3 minus y is equal to 0। So as x is a real number, you can see my dear, d of this d ଟା definitely greater than equal to 0। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ କଣ ନେଇପାରିବା, so d must be greater than equal to 0। କାହିଁକି, x ମୋର ଏଠି real solution ଦେଇଛି। As my x is real, then d must be greater than equal to 0। So if d is greater than equal to 0, then ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି minus 5 square b square minus 4ac 4 into 1 into c କେତେ ପିଲେ 3 minus 5 must be greater than equal to 0। ତାହେଲେ simply we got 25 minus 4 ଗୁଣି ଦେଲେ minus 12 plus 4y greater than equal to 0। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି ପାଇଲ ପିଲେ 4y, 25 ରୁ 12 ଗଲେ ପିଲେ କେତେ, 25 ରୁ 10 ଗଲେ 15 13। ତାହେଲେ 4y plus 13 greater than equal to 0। ତାହେଲେ you saw your y is greater than equal minus 13/4। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ହେଇଗଲା ପିଲା, ଆମେ ନେଇଥିଲୁ y belongs to real number, ବଟ୍ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଦଉଛି for every real cell, ତାହେଲେ y is greater than equal minus 13/4 for all x belongs to real number। x ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଅଲ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ y ଟା greater than equal to 13/4 minus 13/4 ହଉଛି। So ଆମେ ଏଠି କଣ ଲେଖିଲେ, so for each y belongs to R, there exists x does not belongs to R। ତାହେଲେ y ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଅଲ ନମ୍ବର ପାଇଁ x does not belongs to R ହେଇପାରୁନି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ, ନହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଇଠି ଏତେ ଯାତ୍ରା କରି ନ ଲେଖିକି ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା, ଆମେ ଏଠି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିପାରିବା। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ? ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିପାରିବା ଏଠି କଣ ଥିଲେ, range is not equal to codomain। କାହିଁକି ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା, because y, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଲେଖିଲା, range is not equal to codomain। Simple, as range is not equal to codomain, so f is not on to।
आमे कौन देखिलु सो एटी f कोन हैला f is neither 1 1 nor onto তাহলে এই যে ম্যাপিংটা ডেভেলপ হলা neither 1 1 nor onto that is neither injective nor neither injective nor surjective as it is neither injective nor surjective মানে কোন so f is not invertible তাহলে আর ইনভার্স বাহারি পারিবন তো f is not invertible ইয়ে ডোমেন রেঞ্জ ভিতরে এই পর্যন্ত কিন্তু যদি এই ফাংশন রেস্ট্রিক্টেড এই থাকো डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था ताले डेफिनेटली ही था देखो आउ गोटे करके देखियो तो लेट्स डू अनदर वन आउ गोटे कले और बेटर क्लैरिटी आसीबो लेट्स हैव अनदर क्वेश्चंस आउ गोटे क्वेश्चंस करिया हम तुमको क्लैरिटी दबा को चाहे मिले बिल्कुल नहीं बहुत क्वेश्चन डिस्कशन करूची जे तुम भीतर क्लैरिटी आस लेट f is a function from हमें जदी नबा let's have one the question minus infinity to 0 to minus infinity to 0 to 0 to infinity f of x is equal to x square minus 5x. X square minus 5x. Understood? This is the case. X square minus 5x. Study domain range let's see what happens right now. Domain let now let let x1 comma x2 belongs to minus infinity to 0 as usual such that हमें से बड़े भावर नवा f of x1 is equal to f of x2. So once you take f of x1 is equal to f of x2, then x1 square minus 5x1 is equal to x2 square minus 5x2. Then you saw x1 square minus x2 square is equal to 5x1 minus 5x2. Then same procedure as x1 minus x2 common x1 plus x2 5 common x1 minus x2 তাহলে পিলে এইটি যে কথা আসিলা দেখিবা আমি তাহলে আমি যদি পুনি x1 minus x2 को कॉमन नबा if we'll take x1 minus x2 as common what you will see x1 plus x2 minus 5 which is equal to 0 তাহলে এটি দেইছে আমরা minus infinity to 0 তাহলে x1 plus x2 को যেতে भी ऐड कले ये all are negative numbers केबे भी हेले +5 हेई परिबनी x1 minus x2 is equal to 0 और x1 plus x2 is equal to 5 पिले देखो कोनोसी भी दीटा नेगेटिव नंबर माइनस इनफिनिटी 0 माने इट्स अ प्योर नेगेटिव नंबर তাহলে তুমি কোনोसी भी दीटा नेगेटिव नंबर को ऐड करो इट विल बी नेवर इक्वल टू 5 কিন্তু তা ছাড়ি দিও এত টেনশন নবার নাই आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू যদি x স্কয়ার মাইনাস 5x দেইছি तुमको तारा कोन कहि दिली डेरिवेटिव नै जियो डेरिवेटिव माने केते आसिला 2x minus 5 equal to 0 कर देले you will see x equal to 5 by 2 আসছে না তাহলে इधर a पर नले c पर তাহলে দেখো মাইনাস ইনফিনিটি টু 0 টা 5 by 2 রে এপটে আছে ইজিলি ইউ ক্যান সি 5 by 2 ইনটু হলা 0 পিলে এপটে আছে তাহলে দেখো আমরা এই পজিশন আছে তাহলে এটা গোটে সাইন को मेंशन করতে তাহলে এটা ডেফিনেটলি 1 1 তাহলে সিম্পলি আমি কল লিখিবা x1 is equal to x2 और ये लिख दबा x1 plus x2 never be equal to 5 for all x1 x2 belongs to minus infinity to 0 এতিকে লিখিবার স্টাইল এতিকে লিখি ছাড় দাও তাহলে সিম্পলি we saw আমি পাই গলু f is 1 1 very nice তাহলে আমি এটি f 1 1 পাই গলু তাহলে once you got 1 1 hope তোমানে সমস্ত বুঝি পারুথিব মা আউথরে কই দউছি চেকিং র very important
फंक्शन डेरिवेटिव नहीं गले इजीली विल सी सेटा गोटे साइन मेंटेन करछि ना नहीं तो जो इंटरवल रे इधर प्लस नल माइनस बोथ साइन को मेंशन करो सेटा को सबले मेंशन करो তাহলে এফ আমার 1 1 হয়ে গেল তো ওয়ান্স ইউ গট এফ 1 1 তাহলে আমি অন টু পাই ଯିବା তাহলে লেট মু যদি নেবি অন টু পাই লেট নেলি y belongs to কোডোমেন কোডোমেন তোমার ଦେଇଛି বলে 0 ରୁ ইনফিনিটি ওপেন such that y equal to f of x তাহলে once you saw y equal to f of x তাহলে y equal to দেলা তোমার x স্কয়ার মাইনাস 5x তাহলে সেইভাবে ভাবে তুমি তাকে গোটিয়ে কোয়াড্রেটিক বনাই দবা y স্কয়ার মাইনাস 5x মাইনাস y is equal to 0 তাহলে for all x belongs to any real solution তাহলে real solution দউছি মানে d must be greater than equal 0 তাহলে as for the real solution d must be greater than 0 তাহলে d greater than 0 মানে minus 5 plus square minus 4 into 1 into c ହେଲା minus y must be greater than equal 0 তাহলে এটি তুমি দেখিব 25 plus 4y greater than equal to 0 তাহলে যদি 25 plus 4y greater than equal to 0 আসিলা তাহলে 4y তোমার greater than equal কেতে ହେଲା minus 25 তাহলে y greater than equal to কেতে ହେଲା বেলে minus 25 by 4 बट एटी तुमे ये जो रेंज टा आसिला तुमे कहबा सर हम तो नहीं थिले y belongs to 0 to infinity ये आसिला minus 25 by 4 रू infinity माने ये केते आसिला y belongs to minus 25 by 4 रू infinity this is the case তাহলে तुमो केबे देखिबार अछि मोर तो कोडोमेन अवेलेबल 0 to infinity তাহলে if my y belongs to 0 to infinity and this I got result understood इले पूर्व क्वेश्चन ने कोन हेतला वो क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंट यदि y greater than equal minus 13 by 4 हला आ यदि y belongs to real है दीटा कर जेता बेले मु इंटरसेक्शन नहीं थिली मु देखिथिली मोर y एतिके आस्ता तो ए दीटा कर इंटरसेक्शन बिले कोन ए दीटा कर इंटरसेक्शन यदि मु नेबी ताले एटी आई सॉ for every y belongs to 0 to infinity काहे y belongs to 0 to infinity is the subset of minus 25 by 4 in to infinity ता भीतर आछि बिले ताले मोर कोडोमेन जेतिकी थिला से सेतक सबुतक एट्रिब्यूट दबो से वैल्यू दबो बिले बुझ परछ ना का हमें यदि ताको और बेटर अंडरस्टैंडिंग पई जिबार रेंज को जे तमे देखिबो एडी तमरो y 0 रु इंफिनिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिछि y टा 0 रु इंफिनिटी को रेस्ट्रिक्ट करिछि एंड y इज नथिंग x स्क्वायर माइनस 5x क्लियर ताले हमें 0 रु इंफिनिटी भितरे हमर आउटपुट टा आछे ना ताले x हमर कोन दिला बेले माइनस इंफिनिटी रु 0 ताले x जदि माइनस इंफिनिटी रु 0 ताले y टा मोर कोन आसीबो दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट कारण ये जो जाईची 5 by 2 जाईची पहले 5 by 2 ताले जदि x बिलोंग्स टू मोर 5 by 2 जाई रहा माने इटा जो बाहरला हमर रेंज ता ना होल रियल नंबर पे बाहर छी आ पे बाहर छी पहले होल रियल नंबर पे बाहर छी तो एठी तुमरो रेस्ट्रिक्शन हे जाईची 5 by 2 रु जेता बेले तुमे जाउछ पॉइंट टा काडी की ताले मु तो मोटे ट्रिक दे देली माइनस d by 4 है ताले से सेति की बाहरिबो ताले एठी ताले मैं माइनस इंफिनिटी रु 0 पकोउचे किंतु हमर आउटपुट टा केते आछी सेटा देखिया को पड़े बुझि परछ ना दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ताहले ही हमें कहि परिबा एटा ऑन टू हबो ना नहीं कारण हमें डोमेन को नहीं कि आउटपुट कारण एटा जो बाहर छी ना y belongs to minus 25 by 4 infinity for this for all केते हबो बिले this is when for all x belongs to real number पे x belongs to real number हैला कोनोसी भी वैल्यू तमे रियल नंबर दियो तमर आउटपुट का सबले minus 20 by 4 को infinity आसी तले एटी 0 रु infinity टा भितर अछि इट्स ओके नो इशू मैं बे चेकिंग करी तले हाउ डू यू चेक x जेते भी नेगेटिव दियो पहले देखो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेगेटिव वैल्यू y एटी केबे भी हेले पॉजिटिव हे परिबो नाही देखो तुमे एडी तुमे जे देखो हमें जदि एडी देखिबा देखो एडी पहले तले x स्क्वायर माइनस 5x माइनस इंफिनिटी रु 0 जेता बेले भी हमें पकोचे वी कैन सी एडी मु माइनस 1 पकेली बेले इफ आई पुट माइनस 1 स्क्वायर के 1 माइनस 5 एटी अछि पिले इनटू माइनस 1 से इज प्लस 5 करछना नहीं
एटी एटी हमें x जारे -1 पकेले -1 स्क्वायर केते बिल चिंता करो -1 स्क्वायर 1 एटी आसेला पिले x जागरे -1 -5 इंटू -1 केते हला +1 हे ताले -5 -1 माइनस ताले आपे जदि हमें ग्राफ टे बनेबा ताले गोटे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पाइबा ताले मोटे ग्राफ रु तुमको बुझिया को चेष्टा करूची बुझिया को चेष्टा करो ताले प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पाइबा जे एटा हबो कि न ताले ग्राफ ड्रा करे पे तुमको कहि दिली गोटे वर्टेक्स पॉइंट नै जीवो -b/2a, 4ac minus b square by 4a. यदि a greater than 0, then upward facing. If a less than 0, then downward facing. मोटा पिले तुमको परीक्षा रे लिखिबार नहीं मोटा बुझौची तमर बेटर अंडरस्टैंडिंग आस तले दे -b/2a कली -b/2 माने के देला -5 + 5 5/2 into 1 that is 2 हे 5/2 comma 4ac 4 into a c जेतु 0 तले हटि गला तले c जेतु मोर 0 देखना c 0 अछि ना एटी जो हमें पाइछु हमर a केते 1 b -5 हमें जो एटी पार करछु a हमर अछि 1 b -5 और c 0 तले सिंपल जे हमें देखिबा तले 4ac मोर 0 हे गला -b² माने केते हला -5 रे तोटा -25 तले सिंपल -25/4 देखुछ पूरा आछि ना नै पिले देखो 5/2 -24 তাহলে 5/2 আমার যদি আমি গ্রাফ রে ଯିବା 5/2 টা আমার কো পড়বে এটা 1 এটা 2 এটা এটা 5/2 -25/4 মানে পিলে তো আমার তळକୁ ଆସିବ କାଇଁ 6 -6 পয়েন্ট समथिंग या बहुत তळ এইটি কোন ଆସିବ सपोज এই পয়েন্ট ରୁ ଯିବ তাহলে এই পয়েন্ট যেতলে সে ଯିବ তাহলে x² - 5x को যদি ମୁଁ ইকুয়াল টু 0 করে তাহলে x কমন নেলি x - 5 0 কলি তাহলে x যদি ଗୋଟେ 0 আসিবা ଗୋଟେ ମୋର 5 আসিବ তাহলে सिंपल এই जो ग्राफ टा अपवर्ड फेसिंग जीवो गोटे 0 5 एमती क्रॉस करके जीवो गोटे 8 क्रॉस करके जीवो 8 एमती दिस इज द केस ताले एटा 0 एटा हमर 5 ताले तुमे देखो माइनस इंफिनिटी रु 0 जेताबेले मु माइनस इंफिनिटी रु 0 और आउटपुट सब बेले पिले कोन हो जेडी देखो सब बेले 0 रु इंफिनिटी आछी यस और नॉट यू कैन सी हियर जदि मोर 0 रु एपुड को पळे आस्तांता कारण रूट्स बाहर करबा टी इंपोर्टेंट रूट्स बाहर कर देले पे जानि जबो ताले माइनस इंफिनिटी रु 0 और 5 रु इंफिनिटी सब बेले से पॉजिटिव वैल्यू ताले हमर आउट इनपुट हिसाब रे हमर आउटपुट टा पले पॉजिटिव ही अछि सब बेले अछि बुझि परछ ना नै ताले किछि टेंशन नबा नै ताले 0 रु इंफिनिटी हम सब बेले अछि हम 0 इनपुट देइनु ताले 0 आउटपुट आसेर भी चांसेस नै बुझि परछ ना नै ताले मोर एडी कथार देखो 0 टू इंफिनिटी आर सबसेट हे गेला हमर x माइनस जति मोर एडी 0 रु 5 भीतर रहता ना ताले से आंसर कोन देता -25/4 रु 0 भीतर जोटा कि मोर संभव होई पार न था जेहेतु 0 भीतर एटी मोर आंसर कोन हबो सो एटी मोर आंसर लिखिबी f is on बुझि परछ ना नै काहे कि जो भी मोर इनपुट देछि से इनपुट पाई मोर आउटपुट सब बेले 0 रु ताले हम लेखिया for every x belongs to minus infinity to 0 there exists y belongs to 0 to infinity and vice versa ताले f is कोन गेला पिले on ताले जदि मोर f टा on 2 हे गेला ताले सिंपली लैंग्वेज रे मु देखि पारि बेटी मोर कोन हे जीवो कैन सी f is f bisective काई मोर एटा 1 1 भी हेतला on 2 गेला ताले f is a bisective तुमको एभली भाव में चेक करार अछि बहुत सारा क्वेश्चन तुम मानकर बुक रे देछि आमे मध्य कॉपी रे करिछे ताले यू मस्ट गो थ्रू ऑल दोज क्वेश्चंस ताले तुमरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आसी जीवो क्वेश्चन जेते क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवो सेते तुम पई बेटर अंडरस्टैंडिंग द ओके स्टूडेंट्स ताले एति की भलो से प्रैक्टिस करिनियो भलो से जेते क्वेश्चन करनबो सेते तुम पई बेटर हबो ताले जेते अधिक रु अधिक क्वेश्चन करिवो सेते तुम पई बेटर हे परिबो ताले क्वेश्चंस को भल से प्रैक्टिस करो ताले डेफिनेटली सब क्वेश्चंस प्रॉपर्ली हे जी ओके बाय ऑल द बेस्ट